अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेहर स्टार चैनल। करलूस उस्मान की आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि आशा खातून जो कि परेशान है, परेशानी की हालत में कहती हैं कि अगर मनहून रज़त लेकर ना आई तो हालात ख़राब हो सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हालात को कैसे काबू में करेंगे। मालून खातून का आना बहुत ज़रूरी है। इस पर बाला खातून कहते हैं कि आग तमोर तुम अपने फ़ौजी दस्ते के हमरा तैयार रहना। लगता है कि ये पुरस्कून नहीं रहेंगे, हमें कुछ करना होगा। इसके जवाब में आग तमूर कहता है कि ठीक है, और फिर कोतलों को लेकर चला जाता है और वो बाजार से दफ बजा कर जाते हैं। दूसरी तरफ इस्माहान सुल्ताना सिपाहियों के हमरा बाजार में दाखिल होती हैं। ड्रामे के दूसरे मंजर में देखा जाता है कि जहाँ जंगल में उस्मान साहब और उसके सिपाही और मालूम खातून घात लगाए बैठे हैं, और गोरबुज सिपाही तमाम बालातीनी सिपाहियों को दूसरी जानिब देख लेता है और कहता है कि बाएं जानिब के 3 मेरे हैं। इस पर जैर कुताई कहता है, क्या तुम्हारे? लालची मत बनो गोरबुज, मैं उनको कत्ल करूंगा। इस पर गोरबुज कहता है कि 2 तलवारों के लिए 2 ही काफ़ी हैं। तुम्हारे पास 2 तलवारें हैं, मेरे हथियार अगर खून आलूदा ना हो तो उनको जंग लग जाता है। समझ गए ना मेरी बात? जैर कुताई गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्या वो भी खाना है जो तुम ज़्यादा खा सकोगे गोरबुज? इस पर गोरबुज कहता है, मेरी तरफ देखो, तुम मेरे सामने मुकाबला ना किया करो, तुम जीत नहीं सकते, हार जाओगे। इस पर जैर कुताई कहता है, मैं तुम्हारे साथ मुकाबला क्यों करूंगा? ये जंग है, इसमें हर कोई अपने तरीके से लड़ता है, तुम्हारी और मेरी कोई बराबरी नहीं। वो मेरे हैं, मैं किसी किस्म का इतराफ़ नहीं चाहूँगा। समझ गए ना तुम? गोरबुस गुस्से से चिल्लाता है कि मैदान सिर्फ गोरबुस का है, और गोरबुस अपना हथियार लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। और जैरकुताई ये सब देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरी तरफ देखो, महल पहुँचकर तुम्हें हथकड़ियाँ लगाकर संदूक में डाल दूंगा। तुम मेरे हाथ से बच के कहाँ जाओगे? तुम्हें ना तो खाना मिलेगा और ना ही तुम खा सकोगी। दूसरे मंजर में हम देखेंगे कि गोरबुस सिपाही तमाम बाजीन तीनी सिपाहियों के दरमियान मुकाबला होता है, और जार कुताई गोरबुस का पीछा करते करते इनके बीच में आ जाता है। तमाम सिपाहियों का खात्मा करने के बाद जार कुताई एक काफिर को मारने वाला ही होता है कि गोरबुस अपना हथियार दूर से फेंक कर उसे मार देता है। इस पर जार कुताई गोरबुस पर चिल्लाता है कि इस काफिर को छोड़ दो। गोरबुस और जार कुताई की एक बार फिर लड़ाई जाती है, और सामने से आने वाले तमाम सिपाहियों को कत्ल करते जाते हैं और अपनी लड़ाई करना भी बंद नहीं करते। तमाम सिपाही इसको मारने के बाद गोरबुस जैर कुताई को कहता है कि चलो मालूम खातून को बताते हैं कि रास्ता साफ हो चुका है हमला करने के लिए। ड्रामे के दूसरे मंजर में हम देखेंगे कि सिलाजोक महल दिखाया गया है, जहाँ स्कूनिया महल की शिफ्ट तब्दील करने का वक्त हो जाता है, और एक सिलाजोकी दस्ता मंगोल से कहता है, अब चलो, यहाँ पर तब्दीली होने वाली है। ये तमाम मनाजर उस्मान साहब और उसके सिपाही छुप कर देख रहे होते हैं। सिलजोकी सिपाही महल में दाखिल होते ही मंगोल सिपाहियों को मारकर बाहर निकाल देते हैं। ये देखकर उस्मान अपने दूसरे सिपाहियों और बरान से कहते हैं कि अब हम जान गए हैं ये सिर्फ घात नहीं है, अब हम इन पर हमला करेंगे और सुल्तान मसूद को बचाएंगे। और तमाम सिपाही इंशाल्लाह कहकर वहां से रवाना हो जाते हैं। महल के अंदर के मंजर में दिखाया जाता है, सुल्तान मसूद अपने बिस्तर पर आराम फरमा रहे होते हैं कि उनके कमरे में मंगोल सिपाही दाखिल होते हैं और उनको घेर लेते हैं। सुल्तान मसूद उनको देख कर कहते हैं कि वो आज का दिन है जब तुम मुझे कत्ल करोगे। मैं कत्ल होने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं पहले तुम लोगों के दांत तोड़ूंगा, फिर मरूंगा। इस पर सुल्तान मसूद मंगोल सिपाहियों पर हमला कर देते हैं, मगर कुछ देर बाद ही मंगोल सिपाही सुल्तान मसूद को अपनी गिरफ्त में मजबूती से जकड़ लेते हैं। एक सिपाही उनकी गर्दन पर तलवार रख देता है और दूसरा सिपाही जल्दी से रस्सी लेकर आता है और उनका गला में फंदा लगाता है। दूसरी तरफ उस्मान साहब और उनके सिपाही महल का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाते हैं और सलाजोग सिपाही को मारने लगते हैं। अंदर कमरे में मौजूद मंगोल सिपाही जब शोर सुनते हैं तो चौकन्ना हो जाते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। उस्मान साहब और उनके सिपाही तमाम सलाजोग सिपाहियों का खात्मा कर देते हैं और सुल्तान साहब के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही मंगोल सिपाही देखते हैं कि उस्मान हमारी तरफ बढ़ रहे हैं तो सिपाही उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन उस्मान साहब उनकी तमाम फौजों का खात्मा कर देते हैं और फौरी तौर पर कमरे में पहुंच जाते हैं और बुरान उन सिपाही पर हमला कर देते हैं जो सुल्तान मसूद को फांसी देने वाला होता है। उसे मारकर ज़मीन पर गिरा देता है। इसके बाद उस्मान सुल्तान मसूद को उठाते हैं और कहते हैं कि सुल्तान मन, आप ठीक हैं ना? उनकी खैरियत पूछते हैं। सुल्तान मसूद उस्मान से कहते हैं कि उस्मान उस्मान बे, वो आपको गद्दार समझेंगे, आपने मुझे क्यों बचाया? उस्मान कहते हैं कि मुझे इसकी परवाह नहीं है, वो मुझे कुछ भी समझे। सुल्तान मसूद कहते हैं कि इस हमले का वो आपको ज़िम्मेदार ठहराएंगे। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि आपने ही तो कहा था कि हमें किसी से भी नहीं डरना चाहिए, आपको इनका डर कब से हो गया? फिर सुल्तान मसूद चुप हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि वही वज़ीर अपने सिपाहियों के साथ महल की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है कि जल्दी करो, जल्दी जल्दी चलो, हमें उनको नहीं छोड़ना, वो जहाँ भी नजर आए उनको मार डालो।
دوسری جانب ہم دیکھیں گے کہ ایک غار میں اشیاء خوردنوش کو چھپایا جا رہا ہوتا ہے۔ فریدی اور دان ان کی حفاظت پر تعینات ہوتے ہیں۔ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اور پہرےداروں کو بلانا چاہیے تاکہ اور اضافہ ہو جائے۔ اس پر فریدی کہتا ہے کہ پہلے ہی سے کر دیا ہے، تمام راستے بھی کر دیا ہے تاکہ یہاں پر کوئی پرندہ پر نہ مار سکے۔ اس پر دان کہتا ہے کہ ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوگی، ایلف کے سخت احکامات ہیں۔ اس پر فریدی کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم بالکل ایسا ہی کریں گے۔ دان تمام لوگوں سے کہتا ہے کہ جلدی جلدی کام کرو، جلدی کرو۔ ابھی اتنا کہنا ہی ہوتا ہے کہ معلوم خاتون اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے سپاہیوں ان پر ٹوٹ پڑو۔ اس کے ساتھ وائکنگز یہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ سپاہیوں ان پر ٹوٹ پڑو۔ اس پر معلوم خاتون اپنے سپاہیوں سے کہتی ہے سامان کی حفاظت کرو، سب کو قتل کر دو، کسی کو بھی نہ چھوڑنا، اور ایک زبردست لڑائی ہوتی ہے۔ تمام وائکنگز اور بازاتینی سپاہی مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ترکت اور دوسرے تمام سرداران بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ کچھ اور وائکنگز وہاں پر آ جاتے ہیں۔ اوہان یہ کہتا ہے وہ گھات لگائے ہوئے بیٹھے ہیں اور ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ لوگ ہر طرف سے آ رہے ہیں۔ ایک زبردست لڑائی پھر سے شروع ہو جاتی ہے۔ سب اپنے دشمنوں کو مارتے ہیں اور ترکت بھی اپنے سرداران کے ساتھ ٹوٹ پڑتا ہے اور معلوم خاتون پر حملہ کرنے والے ایک سپاہی کو اپنی تلوار سے قتل کر دیتا ہے۔ معلوم خاتون کہتی ہے کہ تم غلط طرف ہو، تم دشمن کی صف میں ہو۔ ترکت کہتا ہے کہ میں ہر اس شخص کا مقابلہ کروں گا جو ترکت کے سامنے کھڑا ہے۔ اس پر معلوم خاتون غصے میں کہتی ہے کہ اگر تم وہاں ہوتے جہاں فائدہ ہو۔ اس پر ترکت کہتا ہے کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، جیسے آپ سوچیں۔ تمام لوگ مل کر کافروں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد فریدی اور دان اپنے باقی سپاہیوں کو جو بچ جاتے ہیں ان کو وہاں سے لے کر فرار ہو جاتے ہیں، اور دان جاتے جاتے ترکت سے یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس زمین میں دفن کر دوں گا، اور دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ معلوم خاتون اوہان سے کہتی ہے کہ تم ٹھیک ہو، اور گوربوز سے کہتی ہے کہ ہم گوربوز تم سارا سامان سپاہیوں کے ساتھ گاڑی میں لا دو، ہم شہر جا رہے ہیں۔ گوربوز کہتا ہے کہ جیسا آپ کا حکم۔ ترکت تمام سرداران کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ سب نے مل کر دشمن کو ہرانے میں ہماری مدد کی، اور معلوم خاتون بھی سب کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ترکت بھی اوہان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور تمام سپاہیوں سے مل کر ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ترکت اور معلوم خاتون جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ معلوم خاتون کہتی ہے کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ آپ ہم سے مقابلہ کریں گے، مگر آپ نے ہمارے ساتھ کافروں سے لڑائی کر کے ہم کو حیران کر دیا۔ ترکت کہتا ہے کہ کچھ دیر پہلے آپ کی جان بچائی ہے، کیا اس کا یہی بدلہ ہے؟ ترکت کہتا ہے کہ کچھ دیر پہلے آپ کی جان بچائی ہے، کیا اس کا یہی بدلہ ہے؟ معلوم خاتون کہتی ہے کہ ترکت آپ نے کچھ بھی نہیں بچایا، آپ نے تو سب کچھ ختم کر دیا ہے، ہم نے حق کی لڑائی سے ظالموں کا کیل برباد کیا ہے۔ اس پر ترکت کہتا ہے کہ اب آپ مجھے اکثر دیکھیں گے، اس زمین کی طرف دیکھنے والوں کی تقدیر اب میں طے کروں گا، جو بھی مظلوم پر ظلم کرے گا میں اسے ختم کر دوں گا۔ پھر ترکت اپنے سپاہیوں اور سرداران سے کہتا ہے کہ واپس چلیں، تو معلوم خاتون کہتی ہیں کہ آپ نے ہماری پہلی مشکل میں ہی منہ موڑ لیا ہے ترکت، آپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آپ جس خلا کو پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بہت بڑا ہے، آپ نے دوبارہ دھوکہ دینے کی کوشش کی تو ہم صرف ایک ہی کام کریں گے جو آپ جانتے ہیں۔ ترکت کہتا ہے کہ معلوم خاتون، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے اور کوئی ایسا خلا نہیں جو پورا نہ کیا جا سکے۔